Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngai buira segama buma kuntiki kumbima almame seguna suma dubreka tumani ya balagai mababa. Assalamualaikum. Ala kasi mahanon sante ya fima mare ngi fain ala ga fatira fuli ma wakati piri na langkira unna gire maso na kai gire maso mbara nwara ak na keli abonye sa nyamane be ala ga na fanfi umma na ri mutenga yifi non di ma ala ga fanfa won fola nakui baraka buy man nasga may mama alma alaya Mamadou Camara kindiya balaka ma alaya Mamadou Camara konte gine khadi. Assalamu alaikum. La simana sante ya fima anu marion ki fani ala riya kindiya furi wa salam alaikum la gine furi wa salam alaikum la gine dina la wa salam alaikum la gine dinge wa salam alaikum ala ko yalang ala simana sante ya fi woma ala ko riyabu dinge wadi fi konto fili ila Allah ta'ala na pamara bawun bara masin ila Allah ta'ala be funiki ha konto fili aha masara wumbe sona ya sotere be ha konto fili fari ala ga dingi bu idihum ala ga di tono donye fi barmema di nyamane non di giri masui akam be ko na kili na tono donya ala ga giri bidimma dagina di bidimma tonya gente ala ka wunnoira umbara noira ala ka wunne tu wumbu funike la jeunesse guinéenne. Wa salam alaikum. Ma combat fruit. Wa salam alaikum. Ntanam man fari aja Maimunatullahi Konte breaking news. Frappe Teresa Baraka Kasaura. Assalamu alaikum jeunesse. Beno ngamini baraka isendenna rasul subhanahu wa baraka beno ngamini fonga ko ilamini uma ala kasimana sante ya fi uma ala ko ya bala ko sutura fulo ko nguri fulo ko ngbe la gine jeunesse ala ko ratanga birimma wi balu fi makiraye na ko malaka asone ya ubena kiraye ko ma ala ko ya ba kiraye ko ala ka mangasa nye fiji nyamane mana hinda mura lakini jeunesse na hina farima itora fi ke di fira ina nyamane yu nyamane na ke mala kana nyamane ke di fima ina toro fi wal di fina na farima lakini jeunesse ala ko wali fima ala ke khariki funu ala ka binin yalam tulumati fanyi wonu sene. Assalamu alaikum. Gina non kame mbato mara fambaransa mara kunun alhamdulillah rabbil alamin benon kame ni mara findito unna ibarte gire masuna ay yo na folo ma den na xam masin den na alfa kon den na folo ma na ma RPG ga ese nyama gare ko so bunyi yo
Alpha Condé bara fama singi nyamane kui enu journaliste to woyangi ubiri mbara video to ubara rame muno magile ndina biri makore ube wuya ka baratu na kai famma to ko ma korenti wo fanga masoto ban na mefu ato kirin fisabe iyo e bara fa professeur Alpha Condé Makorimbe di 3e mandat fi ma referendum fi mama woyanki yokulu senya saka ma bidara bodi pintim pantam iyo nakui abara gi nyamane kungwe ka constitution amendement yi masara constitution sanya fu moye annonce de firida ama yakulu lagine ke na re nyamane afrique na re nyamane e ma kharam ali mo se kay école bi ko na re fo wa be passeport tanto ngo fi bi sari école mané ba fu ina question ke metan turusi ak lo ko ni ali mo fa sabirin sema iboma professeur Alpha Condé bara masingombe akolara ayiri fanyira après rawo sonto awoyanki na masembe anaka ha politique fala mama fala mabire asa fala malaginene alhamdulillah rabbil alamin anaka muyi politique fala mabire ituna ma ko ni tama anaka ha politique fala ma asa fala malaginene ala no wali mugu fambara fala na lunguri tanna Amerika nyamane alhamdulillah rabbil alamin ba na question moli na sabuma ana France belgenana maro soto enungo yan kobi Alpha Condé na adressé ma gouvernement français ma c'est trop ni rabinye yo mai yo anu ne nan toro Alpha Condé na atonu France amunu walima ne nan nara sama itanan na degima eraki erakuno e balu afura e danda ama ko do nebe ay question saka bu manane no abara dera tinu ko hakatu ana question saka bu manane no ou français journaliste ndina saka bu professeur Alpha Condé n'a aucun respect pour le gouvernement français ni le président français. Je me demande pourquoi. Ibn Yamai. Mais Betankuro. Anare beta mona farama bera fasu lekine. Ale ka suru fofana discours na hans karanka na lokwe na discours na fara na Alpha Condé ma amunya la na discours ra awama le ka suru fofana ha fala ke na kamu fala kanaki me mu koy me mefi kiri Alpha Condé bara masingumbe après ne la gine di sonto fima Alpha Condé bara masingumbe alla gine di wuli ka goro alo tuneye alo kuro konyi aka faire mara kona to bara fala yigo nyafu yigo ni our population la Guinée nyama akuntigi dine lay dinge fonike womudu makanye memema wobara nyama ne bori to institution yomuna gi nyama ne kuyi wala mo wonga dan na sindi wala wonga na meme sindi wo masari ya bangade yo amutenga nyekira ho amu binjari
Mboya mo beler na ki. Alpha Condé fikire na bari. Kala Guinée boku mara na raba yi boku moli kui. E no mara démissionné di. Mangemu le wuli fada. Yo. Alpha Condé na ke peuple du Guinée be. A Donald Trump, président Donald Trump na invité. O bar na wuli to. Mbato faga ha. Nage na la Guinée nyamane kui ba ha muta fama ku yawura. Image go. RTG image go. Alpha Condé non président Donald Trump e maguro ko den na kay wafa la ba. Xana ma wara mini. E na ka bokk yari da ti mu fam. C'est mu fam ma. Nada ngi gambi. Président Alpha Condé man naxi. A Banque mondiale FMI ani fa fait kobiri 400 et quelques milliards sous datani. Ah, Alpha Condé. Iyo. PPTE na kanana la Guinée ma. Fenan naki. Na gamu folomatu anyontina. Gamusa ne moki. PPTE. Hang FMI na kana de balal la Guinée ma asinge. Gamune moki. Kana re fansara touri. Uno man na tudi. Alu kumbalo tasidi anan na wadi follow. Banta mo karanga go konon do man na matu. Iyo. Alu nanan na wali follow. Inaka kile ka point filimba. Point sakamba. Ban no akuida mema. Anu manne mo korin kri manka dangi. E manka yife gundo yaba. Population be wayengi lady barali. Ayaba lady neki. Alpha kiri lady na ya. Wumbara pre fitine karaba. Ginya manedi. Sidi atude na PPT folo. Ale se lo dale njallo e kolon. Ale ka sunu fofana e fe kolon. Alpha Condé tam fagne. Wakati di dondoron talo point kerenga lufira. Ana kay kurata nan nafira falaki. Tanga maraba. Mbana bara balal la Guinée ma. Alpha eto bara fana sanara bigo. Doni na kanu la Guinée ma. Foti na kiyara kindima. Mbana kanta nyiki. Wala Guinée mali. Fote na fuli kasabi na kambaki. Kira fera la Guinée. Labtani fera. La Guinée ka nettoyer. Nyo genu adama tagira kuya. Sore sare kamati. Karande la bes walike sare kamati. Ana fulisi ka kamindi. Alpha Condé ya kama gwani tansara kanenira. No. La Guinée ka kiri mara. Blocage moli na kan saka la Guinée fari. FMI la Guinée balang moli na kan nay to fari. Amun na ba pays africain yobe. Wa asije tone. Nde na kharan. Maybe dans la précipitation, mais woman ka bilin wa karam. Woso Google ko to balan lansa na konte tele. Ala ka ya fama. FMI to na de balan. Président lansa na konte tele. Ala ka ya fama. Wa sebe Google ko wa bendum. C'est mon lo ma foti bela ka fori. Anana. Ano e to balangri. Alpha Condé télé. Oga pays beti fanbe matu. Ha balanki kirin. Ya gina nara. Nimise na nara. Alpha Condé na khaniya wontana. Ana khan dog yi population ma. Alpha kili la Guinée ma fa be. Wo ma fa ku yokolo. Président Donald Trump ba ko fa de mangaya. O tulumatin kafindi falombe. Président Sassou Nguesso. Anaka sigasa kombi ba Afrika manga baby. Afa Amerika bi.
a fak Donald Trump tuli président Donald Trump na ka be amwa ma rencontrer fi parce que me remuso mané ku ifak na kan ne furi fo na da mesidi anaka nyungu amaru suama aka gile ke dere kana na kan na mara anaka na bezon na kan man na kalima président Donald Trump bezon dima a bezon fatar sisi namba Egypte mange na sori na kanana ananan kali dunera mane umato ina me mange genara président Donald Trump amuwama America salaire on aga gere maso birin anaka nyamane di kaye tasoto America ra daga Americain nambe America daga mu ra daga Americain nambe anaka ma kolon Afrique mange ina munfe sebiri ne hon ina dogo dogo e mangile dogora e mange man dogo e manga dogo aibada ene ga population faka ina fa foti hon ne na kobiri na kan suyi e ga sige sa won dandara e kire ba di me ga karan e wali ke sare fi e armée entretenu e kiraya ilang e laptani sa namura bama ye muna temuna ina kobiri ra kirira bini wonko woman na wonna maka anaka woma woka population mo fakama anaka pe wota mon fille j'ai pas faire avec des hommes pareils là nanan Donald Trump alhamdulillah rabbil alamin anun dictateur e mufikiri e hata mabe Afrique dictateur président Donald Trump amuwa muwom barakato ena njira gete ha population suune alo dembaya kanyina dembaya anada kana kine ufanyira kona alo femi ke wali kudu alfa kondena groupe barabaki ma kolonje fa be fa na kai banque centrale baydi da fe bira e na game ya ma Bakar Sako nana be nana poste yo la Guinée mu ma kulon wali ketare ne na salaire dum mala Guinée na ge la me sare ka fi enseignant de na e bara nye mu ko en na bayi xarande wali kuy wallahi aqsim billahi wexli we ma ko ri kay 3 millions to ngoma salaire amuna nde fo fa fe nye tumbo sakan na meki harande da ba fi kui e mu 3 millions de francs guinéens tunguma kana ga be tungo valeur de 225 dollars ou 200 dollars sebirin la Guinée kamula kame isse so kori tungo na harabira la Guinée yesama abara findi nemera la Guinée développé yo mo kono alpha konde wa ma wali fi mais alpha fakane programme ma yi nyani ge fanye ma be gi nyama ne kalima alpha fakane juste ena bori bandi groupe yi anu lansa na konte ka gouvernement na renu wali ma be el fe to ngwena ya ba be alpha konde nun na gouvernement nan do ko iki ge fa mo se fendi bi yo et moi ça fait maïa mané oui 1 million de dollars ye mo kini population ma amara kirara obe amara ye sani yanka mingira obe bon ye sigama girarara kaisa yamma fe barane mo ira dime na classe ko yantrutene ka fanyire mantrutene ka fanyira mo kudu harandira be sare mo firi sore sare mo firi fonctionnaire sare mo firi la Guinée won se ka fe mindi
Pegi nyamane khanunte yana yi Alpha Condé na ga yi gouvernement be haminde. Yeso ko be nous 1 million dépense nana. 1 million de dollars. Et ça ko hotel e kui. Et nous de restaurant e kui. Et nous photo et tongo. Et na balance Facebook ma. Nde fa ke ne nyenge. Nde fa ke nu nde. Mais fa ku nyita. Sérieusement, na kan fala mo be. Parce que nyungui na kan lok alai ka suru fofana ma. Anana ngai 3e mandat fi fala. Hey, ande mina kenene bari di la mini. Yo. Ande mina kenene Guinée. Yo. Nde profite kenene Guinée la mina kane se kafe di bardi. Na birina. Ala ko halai ka suru fofana fa se falama. Akali tan fa na nya farma. Ifa fa la fa ko ndebe na leri ko nyekata mo fa ngam ko nyekata. Kana musaraba e man to be na ke na kelibe wakati yeri e man ka gili man ka yesu la Guinée fonde guru France e sige se ha shairaba e kanari na kan samana ayene kirayama ina fansa bini asu la Guinée ke ko mo kori Alpha Condé na ha gouvernement wo hinne mundu ni so do mema ngawa ma kori la Guinée ke Alpha Condé na ha gouvernement ginya mane khanunte yana yebe hamide ma population wodi mina kan kwata nan ya iyo Alpha Condé na ha délégation 1 million de dollars kaka pongi da kiyeri kaka pongi da gara la Guinée ka tonye ge bara bu fali do makanye wonga gale muti khira mbara falo wo be la Guinée do makanye seraka kanene da la Guinée leaderi la Guinée population to na ngani to kori kondi ano fe na kan falaki Alpha Condé fuli fe na mengwa mo kori fe ne kori kondi ano yi falama wo ka video yiro monte ayi fala ka assemblée ya hori ne ka fala ka ni filin akhle ka ni do ko fala pasa fala ka den naxe ka sori alai ka sori no kori kondi ano e mun lamma ne mi ni be ku député wonu lamma wona gang e mun lamme mi na ku mbana fala kambi tasidi ya turi alai selu dalen jallo mbambe sana abisilla seku benna kamara alai fodi Muhammadu Kamara Mohamed Suma faya mi mudo FNDC folo fetu na mahando kondi ginya mane mulamma sona ka kambili akaden kaniya wo kaden kaniya na ma Alpha Condé lamma wongakeli wongati dès maintenant wontena na daga Alpha Condé ma wontera daga na ka gouvernement ma Charles Komba mo wonyoma finkari mu population noma RPG senya na ka makri ka fafa su wonyi Alpha barge sori saradi mamu wontan noma population leri baradi wo préparer sans arrêt wo simfolo dolema la Guinée leader mfa usu kaba kankan dembere mbaram belakati wobe wa fodo la Guinée ku maiti muna mi keren nafaka wo fure to go sasa de la seba peti Alpha Condé kameni kaso woti ayara aéroport woti Alpha Condé yara aéroport la Guinée wamina yara aéroport kawe gam avion nan ku we gam ene ga gouvernement yo trop c'est trop Alpha Condé bara masin la Guinée kabe atam fisa wumbe one day na ke biraka fora
asoso na maninka foresi e fule itana ka inya manera da ka itanambe anu edie ni population donc hinna me fate eye ala suko emi ne fa sabe no $1 million makana amara otangu na kira fanyira amara obu makira fanyira amara obe kiraya yora wogo yetasato la Guinée population beaucoup manifestation sans autorisation occidentaux et birimbaro wakato nyegeto he diplomate na nyama na ekui alfa fe na kambiri na bafi e kolon e yati rotanana e na kaka Guinée sinye bari he ma kanenki kolon avec bilenki kolon ibore dinge khele ka seri sa ko ga sama alfa fa sigama kyoki la Guinée ki woka kili wakati ha wo seri nan sa ko mo wasa sinya ma wasa ma ali mais wosi ndoli ma sans arrêt illimited la Guinée biri kori kondiano fe na kan falaki ki wa man ni Allah alfa konde na falaki kori kondiano fe na kan falaki wa man ni Allah alfa konde na falaki kana kwanye bangi na wo goro na ma la Guinée ke wo mali to wo mo mali to ne to sera président de transition ku e faka bombo tete ha bangi to le fare se sa dona motanden na kamaruf bangi ko tay wo goro do le ma trop c'est trop institution yomona en place la Guinée oui everything is fucked up wo goro do le ma wo khale fa keri ambassadeur na ke na la Guinée ku le corps diplomate et kolongo tore na kay abiri sebeki alfa konde mu findi la Guinée bonye samara mfende fala mo beya wona to le feu président Lansana Conté afa mangaya hasgi makeri parce que il a été le père de la nation afindi won doka bore nyamane fanka demba ya kanyira ne rappel instauration Lansana Conté faisait partir kana mari soro manga bebe nan kiri pouvoir nana ni foti matan kiri alfa mo findi wonta mademba ya kanyira la Guinée ki wota gi kiri sori mo nyama demena demande muna arabe mo marche demande ma Boutarfika khoni demande de marche manifestation à nous demander wo goro fe wo ka sali na fora wo goro khalifa luma farma na khalu farma wonga to le Guinée sori me kerembu ngabira marche na kanja sans arrêt na masingi na fifi wo mato alfa konde bara frère a ho sonto Moufambe amene na kanti na ga gouvernement mena ka plan na kan nan tagina ba ko benaki iyo alfa konde bara ge wo kebiri matidi foresi simandu ana sotintoi abani amambara sa so beti fanyi American gouvernement maradi ina bori business man inara mba wakili wota kikri ga hui mu na nasono révolution ou après wonna ka marche demande de mokoni dendema wo ko nyigiri na sofi élection législative raba fi fo me tongo ito fa tongo senni nundi
nde makona kui haye me yeta soto gi législative expiré ina kay ye fa dogo yo ne fa dogo ama safara mangaya beni kay ki kesini ana lamma ka assemblée beta dogo amuna raba communal communautaire na baria résultat final amuna audit karaba seni amuna mais la gina ka wo muse memefi aha wa fala wo muse memefi la gina ka mu ga ko sero tulinya mani na ko 28 septembre et 27 août lolema la gina ka mu ga ko lansa na konta ye télé l'an 2006 c'était na ko lolema la gina ka mu ga ko tide sore kanke dadi setele e gorone lolema alfa nyinya mais la gina ka wo mo se me wo se me occidentaux e do yati ura e woto wo na tore na kai e woto to nyege na kan go fari e woto wo nya kan kate na kai wo guru lolema wo ka marche raba wo yi gouvernement tungu una yo kawone keri sorry kere mu fama me na fa iguru na gonye kui o bara to pays beti civil na man fama fa transition na ba parce que sera ka kanene tana amare madom ma fanyira amare madom fanyira amare ma sankiri fanyira abirim fake alfa condena ka anaka sali fukibe kanu bara faka gundo ina ke loki di madazina butuli ina recensement clandestin na man foloriki recensement clandestin pe la Guinée député wona monsé député kere mrire voter be la Guinée population go sindulima woya takanku magere so wangawa maborira su alfa konde ira tore barabo imu fama face ne kuma doko loko imata sebaka la Guinée ka firin sa kan fure photo ma rep ina sagata landito ina sunguti nginde to fui boye uruntu mbakuri kondiano wenyi na kan falaka to fasagale alfa konde la maka referendum rapa gi wenyi la mate kuri kondiano de boya ko la Guinée population gi wenyi la mate kuri kondiano de boya ko kawasu mane we bendu we tala wasu we bendu akaimini wo sindolema wo kwanya kumakire so wo mulan 2020 mefi sore na ke woni saraka kanene da la Guinée sore saraka kanene da wora kalimuta nambe e wo ga ko malfa na yara alfa lo na lo mkota am fata finkare bulade am fata geme wolide iyo wotanta gangi population ko magari sade oka yi population bakame we ba tore we ba tonyege la Guinée armée saraka kane a gendarmerie policier bere rouge armée wotanta gal la Guinée ba di tonyege alpha condé nagal na wo be kura docteur professeur awule to bara katen ana ga eta sociologue natana awamrina fin di sociologue da il est rafiki d'un coulon il y a population la kale matu yo bala Guinée population jima sinyi nan nanyi leader politique jima sinyi nan nanyi wora population prêt révolution ka fodo la Guinée ku wongwa ma transition encore ale ka sor fofana ni sa fefe fari woni sa ka fari ale ka sor fofana mama yoku akaranga alqur'ana karanga gundo bi din kolo
abare ma firi nye fure sa ka nyama ne nan kui abuan se solo fere fure sa ka nyama ne nan kui afuru li biri ka nyama ne nan kui ni nyama ne khinna mundung Alpha Condé ma akale ka sul fu fanati ka nyama ne gam awala gine ke wori revolution folo mutando mbara wosa gosa wo revolution folo Alpha Condé ka wa yo nada ngi kambi Mohamed Traoré manga nguira minima Mohamed Traoré le bâtonnier faux bâtonnier avocat et na guerre 42 justice bari khanou dissous ira fulum ira procès verbalement jeunesse ira wali soto adama kobi adama nyani ge nyaki ibuna adama firawune gi Mohamed Traoré nana et puis mfame baba kili faladeya kalagine kabiri makulung i baba naga walne parce que nyamula khare tan kalagine kanira lagine kamira Mohamed Traoré lu batoni faux batoni gawali ke na ke baba kolong en 1960 nta fala meki gawali ke ho makulung wo fori magori en woto ra gina kam magawal abonoro gawal gi Mohamed Traoré baba nanaki gi na baba adama dina kan ni ba na gawali gida kida gomma abarba be nan khili bonor gawal ke wom ko wona mi reto wo yama wona ka jamfe me to tulu ma fanyira guru mi ma we faki mokto we kenya fengo ke kolon ndeda wona ka jamfa nyingi me na kan na guru mi ma we kolon ka wo kere we kolon ka wora fe ma gi Mohamed Traoré la gene kamara ababa chauffeur inano na raga wali kirako amri sonto na hana luna ina baba nan kele ma bonor gawal tellement ka balo na kan sakana mba Mohamed Traoré ira kata ira fulundi meka PV ma ira wali soto yo nakam fala ko beki ababa ka fera hawo mulara et Narama Akumba Diallo, un excellent journaliste des questions, un excellent journaliste des questions minières. Wamokori Akumba Diallo, Gawal Kanara, Akafala Ubenda Kamfala Hawinara, Ababana Nukeli, Bonur Gawal, Ni Banyaki, Wabarato, Akule Kule Nambarima. Tokoi nan foli ma wonja ko inanjira Alpha Condé na gouvernement wonja ko inira de tête jusqu'au pied la Guinée révolution wa folo tinanara tinabura nara la Guinée jeunesse o révolution folo ko ouverture folo benu Alpha Condé kakina fadama kaso char de combat mu wonno ma corps diplomatique na la Guinée ku e kolonya kan kate na kan bum fari wo mudo ba sona Alpha Condé ka fala nyagasi total aka folo kundiano na kan fala ka sori na fala Alpha Condé na fala donc na masinyi na mbe katala biuma nga fasali hala tintemu bete man fama wassalam.